भाई माने कथार अच्छी भगवान सबू सहिबे किंतु गर्व सहिबेनी। ए भिडियोटे देखुन ए पिंटू रूपांकर एते गर्व जे जदि तुम गाड़ीटा किणिल छोट पिलाटे जदि चाबिटा धरी पकई फटो उठे ना से कौनटा छोड़ी ना ना तम झी है झी आउ जहा पुओ सी है छोड़ी पुओ। भाई भौणी माने मु आज आपण मान गोटे सुंदर भिडियो नहीं आसी आपण मैंने जहाँ बनई ओडिशार मुंडी सी केमिति कथा कहीकि बुलेकी मारुची गांडी आसतु देखिबा। तो चलिए शुरू करते हैं। भल रहिले कोन आपण सही पाउन पांड मुंडी तो आमे तू भल रहिले आमे सही पारु ना रे। सो आज कहा पई आज तू एते बाटरे पहुंचीचु ए साधारण लोकन पई पहुंचू ताकू कोन कहूचु मु कोन भल रहउछु ले सही पानु तो गांडी रे दम अछि यूट्यूब बंद कर देखैलु। अरे जो पतरे खाइबो तुमे सही पतरे हगिबो करि दियो तो अनसब्सक्राइब हाथ तो जुड़ी कोच। भाई माने देखिले तो गांडी केते चौड़ा हे गलानी। भाई माने मो हाथ जोड़ी मते अनसब्सक्राइब कर दियो। अरे पेले पो जो 14 लाख सब्सक्राइब पाइचु कहा पे पाइचु ए साधारण लोकों पे पाइचु। जदि 14 लाख लोक तेते अनसब्सक्राइब करिवे तू मागियाटी खाइया को पाइबुन केते छोड़ी होउछु रे। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। एते दिन धरी मु भल पाइबा तुम देई आस्तली वीडियो करितली से कहले अनसब्सक्राइब कर दबा कथा करि दियन। अरे बोका चोदा तू लोकों को भल पाया देई नथलु लोक माने तेते भल पाया देइथिला बोली तू झुपड़ी कोड़ियारू आज राजमहल रे बइचु चुली मुंडे बसी फुंक मारुथल एने सवा जाई के गैस रे रोसई करछ आ केते छोड़ी होउछु तू भल पाया लोक मु देइथिलु तेते लोक माने भल पाया देइथिबारु तू आज ए भलिया जगह रे बसिचु एते गर्व तो कौन है ये लोग कहां से आते हैं। गीतर करबी किंतु आपण चैनल को किछ असुविधा करिवेनी मते पिंटू सेटू कहिथिले जे कारणटा तू जतिक हिसाब से रहिया पे चेष्टा कर तू गुप्त व्यापार कर से गुप्त व्यापार कर देखिले तो भाई माने एमानकर केते गर्व बढ़ी गलानी। जदि भाई जनक तुमको कहले तुम गोटे वीडियो करिथांते कोनटा सेटू छोड़ी ना तमे कहलो नाही तू हीरो होबा कथा चिंता करना तू गुपचुप व्यापारी गुपचुप बिकी। अरे छोड़ी पोटा तू जेतेले बुलुतुलु बाना बातरा भलिया तू बुलिलुनु तू काई सब वीडियो करूतुलु नाही तमे पैसा कमेइबो तुमको खाली लोक देखि देखि लाइक देबे आउ जे ऊपर को उठिबो तमे मागिया करई दबोनी काई ती सपोर्ट कर देथिला कोते से गांडी मार दउतला। अरे हां भाई हां भाई माने मोर कहवा कथा जदि जने गुपचुप बिकुची से गुपचुप व्यापारी ही रहिबो हीरो होई पारिबोनी। तो स्त्री तो चुली मुंडे फुंक मारुथला सी केमती एल्बम रे जाई थेई थेई होउची नाही तो स्त्री परा तू ताको देखि पैसा इनकम करिवो आउ सोला जे काई करिवो तो देर काई जीवो तू काई सपोर्ट करू तू खाली यूट्यूब रे आसीबो ब्लॉगिंग करी बड़ बड़ भाषण दो मु एटी छोड़ीली एटा मु करली लोकों को बड़ बड़ भाषण देई खाली व्यूज न लगा मेरा मजाक भाई माने देखुचंती आंकर गाड़ी किणा हबो रूपा पिंटूकर किंतु गोटे छोट पिलाटी केते खुशी रे नाचुची कि आनंद केते खुशी ना गोटे नुआ गाड़ी किणा होची ताको गोटे मजा लागुची। अरे छोट पिला से माने भगवान सहित तुलना समान तमे कथार अच्छी भगवान सबू सहिबे किंतु गर्व सहिबेनी। ए भिडियोटे देखुन ए पिंटू रूपांकर एते गर्व जे जदि तुम गाड़ीटा किणिल छोट पिलाटे जदि चाबिटा धरी पकई फटो उठे ना से कौनटा छोड़ी ना ना तम झी है झी आउ जहा पुओ सी है छोड़ी पुओ। भाई ब्लॉग पे हम घर को आसुना देखुचंती तो भाई माने एई भली लोकों को परम मागियार धर्म भाई कहा जाए। देखुचंती भाई माने जो लोक यूट्यूब पाई पैसा पाई निज भौणी सहित संपर्क काट दउची तार कौन गांडी कुंडे होची सारा ओडिशावासी को एमती टेकी धरिबो जमा करिवनी से खाली कथा कहीं कहीं व्यूज नब लाइक नब निजे पैसा इनकम करिवो जो सोला जी निज भौणी पचाउनी सोला तुमको कौन पचारिवो। हां ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ସେଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେମିତି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରୁ ନାହିଁ ମୁଁ ସେମିତି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କଲେ ତାଙ୍କ ସବୁ ମିଶିବି ସେଟା ତ ସେ କହି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡି। भाई माने तांको भौणी कहिबार अर्थ जेबे सीए भलरे चलिबे भल माने बड़ लोक हेबे जेबे तांको बार पैसा हबो सेबे जाई भाई भाउज आसीबे एठी छोड़िया को एम टेकी धरिया को। आई मु कहवा कथा तुम भौणी जदि खराब रे चलुची तमे तो लक्ष लक्ष टका रोजगार करछ काहा तो बासी बांडे रे पचारुन काहा तो टंकाटा दउन एटलिस्ट तुम परिवार लोक न देख नाई आमे स्वार्थ रहबो आमे 5-5टा गाड़ी घर ऊपर घर दुकान ऊपर दुकान आमे एगुडा करिवु
ନା ଏଗୁଡ଼ା ଭଉଣୀ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖ ଏମାନଙ୍କର ବଳକା ତେଲ ନାହିଁ ଏ ଗାଣ୍ଡିରେ କେମିତି ମାରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ଝିଅ ଗଲାଣି 10 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖ କେମିତି ଅଧା ଚକୋଲେଟ ଅଧା ଗଣ୍ଡୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କି ବାହାଘର ହଉଛି ଏ ବାହାଘର ଦେଖିକିରି ମତେ ଖାଲି ମନ ପଡି ଯାଉଛି ସେ ପୁରୁଣା ଡାଇଲଗ ବାପାର ବାହାଘର ଏ ମାର ଚଉଠି ଝିଅ କହୁଛି ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇବି କୋଉଠି। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ବୋଧେ ଆମେ ଦି ଜଣ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁଙ୍କର ଭିଡିଓ ଦେଖିବ ଆଞ୍ଜୁଳି ଚାଉଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଙ୍ଗନ ବାହାଘର ବରାତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶଳା ବିଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ତ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲ ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଖୁସି ମା ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡେ କାହିଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବାକୁ କ'ଣ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଆଇ ତମ ଝିଅଟି ନା ଲୋକେ କହିବେ ବୋପା ମା ବାହାଘର ଝିଅ ଦେଖୁଛି ଭାଇ ମାନେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ପରମ ବିହାରୀ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ ରୋଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଲେ ଆଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଲୋକ ଶୋଧିଲେ ମାନେ କହିବାର ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କ ଆଡକୁ ଠେଲିଦେଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଭାଇ ମାନେ ଭିଡିଓଟା ଟିକେ ଦେଖ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମ୍ୟାରେଜର ଫଟୋ ଦେଖା ସବୁ ଦେଖ ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଆମର ମ୍ୟାରେଜ ହିଁ ହେଇନାହିଁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଥର ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ବାହା रुको जरा सबर करो ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ଗୀତଟିଏ ହବ ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ସେଲିବ୍ରେସନ ହବ ପୁରା ମେହେନ୍ଦି ପାଖରୁ ନେଇ ପୁରା ବାହାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜନ ସବୁ ଦେଖିଲେ ତ ଭାଇ ମାନେ ମହାପୁରୁଷ ଜଣକ କେତେ ଚାଲାକ ଏବେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କହିଲେ ବୋଲି ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବାହାଘର ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ ଆରେ ପେଲେଇ ପୁଅ କୋଉ ବାହାଘର ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂଟା ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଥିଲା କିରେ ତୋର ତ ସବୁ ଓରିଜିନାଲ ଥିଲା ବରଯାତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଙ୍ଗନ ଠାରୁ ବାହାଘର ଠାରୁ ମେହେନ୍ଦି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଳଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ତ ଓରିଜିନାଲ ଥିଲା କୋଉଠି ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ ନା ତମେ ଇନକମ୍ କରିବ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି କରିଦେବେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପେଲି ଦେବୁ ନା ରେ ତୁ ଏକୁଟିଆ ପେଲେଇ ପୁଅ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ଗୀତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଉ ତମର ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୀତ ଆଉ ଦେଖିପାରିବୁନି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବୁକାଚୋଦା ବନେଇଲ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୀତ ପାଇଁ ବାହାଘର ଗୀତ ପାଇଁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଓରିଜିନାଲରେ ଶୋ କଲ ମାନେ 10 ବର୍ଷର ଛୁଆ ହେଲାଣି ବାହା ହେଲ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଗୀତ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଥର କ'ଣ କରିବ ତମ ବାହାଘର ରିସେପସନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବ ଆଉ ତାପରେ ତମର 4th ନାଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପୁରା ଦେଖିକିରି ଲାଗିଦେବେ ଆରେ ମା ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଗାଣ୍ଡି ଏମିତି ମରାଯାଏ। अरे हाँ भाई हाँ ଭାଇ ମାନେ ପିଣ୍ଟୁ ରୂପାଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ପିଣ୍ଟୁ ରୂପାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ସେଥିରେ କିଛିଟା ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାଘରର 10 ବର୍ଷର ଛୁଆ ହେଲାଣି ପୁଣି ବାହାଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ତା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ସେଥିରେ କିଛିଟା ଆମର ଭଦ୍ର ମହିଳା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆସି ଭାଷଣ ଦେଲେ ପିଣ୍ଟୁ ରୂପା ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଯେଉଁ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଛ ସିଏ ଦେଖ କେମିତି ବୁଲେଇକି ତମକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖାଲି ଛଳନା କରିକି ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ଛୋଡ଼ୁଛୁ ଆମେ ଏମିତି ମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ୱାଶ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ମୋତେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ବିଲରେ ଧାନ କାଟିକିରି ନୁହଁ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେଟା ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଇନକମ୍ କରିବୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଘର ଉପରେ ଘର ଆମେ ଖାଲି ଆଲବମ୍ କରିକି ଆମେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଉପରେ ଟଙ୍କା କମେଇବୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୋକା ଦାଦା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି ଦେଖିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପିଣ୍ଟୁ ରୂପାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ସେମିତି ଖାଲି ଦେଖିକିରି ଲାଇକ୍ ଦିଅ ଶଳା କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କିଛି କରିପାରିବନି। कुछ भी